এখনো এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেছি, পাশে বাজারে দোকানপাটে ঘুরতেছি। আমরা মাহফিলের প্যান্ডেলের নিচে এসে বসে পড়ি। এটি একটি জান্নাতের বাগান। আপনারা আমাদের সঙ্গে গাইতে পারবেন না? পারবেন না? জিকির করতে পারবেন না আমাদের সঙ্গে? ঠিক আছে, আপনারা রেডি তো? तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम हर इम्तिहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। আমাদের সঙ্গে আপনারা গাবেন। সবাই রেডি তো? বলেন দেখি। আল্লাহু 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 আল্লাহু। ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, रज हक भी किसी पर आया जब न था, रज हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू আপনারা বলেন না? বলেন। अल्लाहू 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 সবাই বলেন। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हे दुनियार मालिक তুমি হে দয়াময়, হে দুনিয়ার মালিক তুমি হে দয়াময়, এ পাপী বান্দা তোমার দয়া ভিক্ষা চায়, এ পাপী বান্দা তোমার দয়া ভিক্ষা চায়, এ দুনিয়ার মালিক তুমি হে দয়াময়, এ পাপী বান্দা তোমার দয়া ভিক্ষা চায়, তোমার আরশ পানে মোরা তুলেছি হাত, তোমার আরশ পানে মোরা তুলেছি হাত, তুমি কবুল করো মোদের এই মোনাজাত, তুমি কবুল করো মোদের এই মোনাজাত, এ বুকে তোমারই নাম, এ বুকে তোমারই নাম যেন রয় গো শুধু। আল্লাহু আল্লাহু সবাই বলেন বলেন। আল্লাহু 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 अल्लाहू
আল্লাহু 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 पहुँच मेराज पे अर्श तक मुस्तफ़ा पाँच मेराज थे अर्श तक मुस्तफा जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा पाँच मेराज पे अर्श तक मुस्तफा जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा सारी मखलूक में सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू अल्लाहू 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 সবাই বলেন না, বলেন আমাদের সাথে বলেন अल्लाहू 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 প্রধান বক্তার আগমন, প্রধান বক্তার আগমন মাহফিলের পক্ষ থেকে, মাহফিলের পক্ষ থেকে প্রিয় উপস্থিতি, আমরা যারা এখনো এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেছি মাহফিলের প্যান্ডেলের নিচে এসে বসে পড়ি। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকের